बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दुनिया का हर इंसान कामयाब होना चाहता है, कोई भी इंसान नाकाम नहीं होना चाहता। लेकिन कामयाबी सिर्फ चाहने से या ख्वाहिश करने से नहीं मिलती है। चंद ऐसी आदत हैं या कुछ ऐसे असूल हैं जिन पर अमल करके इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है। तहकीक करने वालों ने कामयाब लोगों की ज़िंदगियों का मुतालिया किया और उनसे मुलाकातें भी कीं। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे असूल तरतीब दिए जो कामयाबी की ज़मानत है। इन तहकीक करने वालों ने तमाम कामयाब लोगों की ज़िंदगियों में जो चीज़ें मुश्तरक देखीं, जो आदत मुश्तरक देखीं, उनको सामने रख कर कुछ असूल तरतीब दिए जो कामयाबी हासिल करने के लिए उन पे अमल करना ज़रूरी है। तो आए नाज़रीन, एक एक करके इस पर बहस करते हैं। वैसी कौन सी आदतें हैं, वैसे कौन से असूल हैं जो इंसान को कामयाब कर सकते हैं। इन तमाम कामयाब लोगों की ज़िंदगी में जो पहला असूल था, वो अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद रखते हैं और कोई गोल और टारगेट जो है वो सेट करते हैं। और इस टारगेट सेट करने के बाद वो उन्हें यकीन होता है कि वो ज़रूर कामयाब होंगे। वो अपनी कामयाबी को विजुलाइज करते हैं और उन्हें इंतहा की हद तक अपनी सलाहियतों पर और अपने आप पर भरोसा होता है कि वो एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। वो नाकामियों से नहीं घबराते। वो लोगों की बातों की परवाह किए बगैर अपने रास्ते पे चलते रहते हैं। वो हमेशा होपफुल रहते हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और रुकावटें, मुश्किलात उनका रास्ता नहीं रोकती और उनका हौसला कमज़ोर नहीं कर सकती। अगली आदत जो उनके अंदर पाई गई, वो उनके अंदर डिसिप्लिन और नज़्म व ज़ब्त की आदत है। ये लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये अपना हर काम वक्त पर करते हैं। इनका सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना पीना वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल डिसिप्लिन्ड होता है। ये अपना हर काम वक्त पर सर अंजाम देते हैं और उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होता है। वो अपनी ज़िम्मेदारियों से नहीं भागते और तमाम ज़िम्मेदारियां बर वक्त पूरी करते हैं। उनके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत नहीं होती। वो टाल मटोल से काम नहीं लेते, बल्कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को भरपूर अंदाज से निभाते हैं। अगली आदत जो इन कामयाब लोगों में पाई गई, वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, खुद एहतसाबी। ये अपना एहतसाब खुद करते हैं। ये अपने गुजरे हुए कल को तनकीदी निगाह से देखते हैं और उसमें जो कमियां और खामियां उनको नज़र आती हैं, उनको वो बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। इस तरह से उनका हर आने वाला कल उनके गुजरे हुए कल से बेहतर होता है। ये खुद एहतसाबी का अमल उनकी शख्सियत को मौसर और मजबूत बनाता है। अगली आदत जो उनके अंदर पाई गई, वो सेल्फ कंट्रोल है। वो अपने आप को और अपने माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं। सुस्ती, थकावट, खौफ, इनको वो कंट्रोल बेहतर अंदाज में करते हैं। ये तमाम चीज़ें, मुख्तलिफ़ तरह के खौफ, नाकामी का खौफ, लोगों की बातों का खौफ, ये उनका रास्ता नहीं रोकते। सुस्ती और थकावट उन पर गालिब नहीं आती, बल्कि वो इनको मैनेज करना जानते हैं। इसके अलावा वो इमोशंस को चैनलाइज करना भी जानते हैं। इंसान अक्ल और जज्बात का मजमूआ है।
ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے اندر جذبات بالکل ختم کر دے. ہاں، وہ اپنے جذبات کو چینلائز کر سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اینگر اور لو یہ دو بہت مضبوط جذبات ہیں. اگر ان کو پازیٹیولی چینلائز نہ کیا جائے تو یہ انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتے ہیں. غصے میں اور محبت کی ناکامیوں میں لوگوں نے خودکشیاں بھی کی ہیں، اپنی زندگیوں کا خاتمہ کیا، اور یہ دو جذبات انسان کے مستقبل کو تباہ بھی کر دیتے ہیں اگر ان کو صحیح طور پر چینلائز نہ کیا جائے. تاریخ میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ ان دو جذبات کو پازیٹیولی چینلائز کر کے لوگوں نے کامیابیاں بھی حاصل کی. تو وہ کامیاب لوگ اپنے جذبات کو بہتر انداز میں اور بہتر رخ کی طرف چینلائز کر دیتے ہیں. اگلی عادت جو ان کے اندر پائی گئی وہ صبح جلدی اٹھنا اور رات کو جلدی سونا ہے. رات کو سونے سے پہلے اپنے صبح کی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ انہیں صبح کون کون سا کام کرنا ہے. اس لیے وہ صبح اٹھتے ہی اپنی روزمرہ کی روٹین کو شروع کر دیتے ہیں. صبح دیر سے اٹھنے کی عادت نہ صرف انسان کو جسمانی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی کمزور کرتی ہے. صبح سویرے جلدی اٹھ کر انسان جو کام پوری انرجی اور ڈیووشن کے ساتھ کر سکتا ہے وہ دیر سے اٹھنے سے کبھی بھی انسان نہیں کر سکتا. کامیاب لوگوں کی زندگی میں یہ ایک چیز مشترک پائی گئی، ان میں صبح جلدی اٹھنے کی عادت پائی جاتی ہے. اگلی عادت جو ہمیں ان میں نظر آتی ہے وہ ان کی زندگی بڑی سمپل اور سادہ اور نیچر کے قریب ہوتی ہے. وہ اپنا وقت ایسی چیزوں پر ضائع نہیں کرتے جو غیر فطرتی چیزیں ہیں، اور غیر ضروری چیزوں میں وہ کبھی بھی الجھتے نہیں ہیں. ان کا لباس بڑا سادہ ہوتا ہے، ان کا کھانا پینا بھی سادہ ہوتا ہے، ان کی ڈیلی روٹین میں ان کی خوراک بھی سادہ ہوتی ہے اور صحت کے اصولوں کے مطابق ہوتی ہے. اس طرح سے وہ اپنی انرجی سیو کر کے بامقصد اور پازیٹیو کاموں میں لگاتے ہیں. اگلی عادت جو ان کے اندر پائی گئی وہ ہے کہ وہ ایکسرسائز ضرور کرتے ہیں. وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، سادہ خوراک اور کوالٹی فوڈ وہ کھاتے ہیں جو صحت کے لیے ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ورزش کو ضرور ٹائم دیتے ہیں. ہاں، وہ سیر ہی کیوں نہ کریں لیکن وہ ڈیلی روٹین میں ان کے شامل ہوتی ہے. کامیاب لوگوں کی زندگیوں میں جو ایک اور چیز مشترک پائی گئی وہ ان کے اندر مطالعے کی عادت ہے. یہ لوگ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. اس سے نہ صرف ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ مطالعہ انسان کی ذہنی صلاحیتوں کو بھی بہتر کرتا ہے. وہ اپنی فیلڈ سے متعلقہ بکس کا مطالعہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کامیاب لوگوں کی زندگیوں کی آٹو بایوگرافی کا مطالعہ کرتے ہیں. آٹو بایوگرافی ہمیشہ وہی لوگ لکھتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ اچیو کیا ہو، جنہوں نے زندگی میں کامیابیاں حاصل کی ہوں. تو یہ لوگ کامیاب لوگوں کی آٹو بایوگرافی بھی پڑھتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے مطالعہ کرنا ان کی عادتوں میں شامل ہے. اگلی عادت جو ان لوگوں میں مشترک پائی گئی وہ اپنی فیملی کو ضرور ٹائم دیتے ہیں. گو کہ ان لوگوں کی زندگی بڑی مصروف ہوتی ہے لیکن وہ پروفیشنل لائف اور اپنی فیملی لائف میں بیلنس رکھنا جانتے ہیں. وہ اس راز سے واقف ہوتے ہیں کہ ان کا خاندان ہی ان کی
कामयाबी की ज़मानत है, क्योंकि फैमिली को टाइम देकर इंसान को जो खुशी और इत्मीनान मिलता है, उससे इंसान अपने काम में ज़्यादा लगन, मेहनत और जोश के साथ वक्त दे सकता है। तो जो खुशियाँ और इत्मीनान इंसान को अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने के बाद मिलती हैं, वो उसको दोबारा से चार्ज कर देती हैं और इस तरह से उसके अंदर मोटिवेशन और हिम्मत पैदा होती है और वो अपनी मकसद और काम में ज़्यादा तगोदो और मेहनत के साथ आगे बढ़ता रहता है। अगली आदत जो इन लोगों में पाई गई वो है चैरिटी करना। ये लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सदका खैरात करते हैं, चैरिटी करते हैं। दुनिया का अमीर तरीन शख्स बिल गेट, उसका चैरिटी का सबसे बड़ा पैनल है। ये लोग चैरिटी करने के बाद ना सिर्फ इंसानी हमदर्दियाँ हासिल करते हैं, बल्कि अपना ज़हनी और रूहानी सुकून भी चैरिटी के बाद उनको हासिल होता है। नाज़रीन, ये थे वो चंद असूल जो कामयाब लोगों की ज़िंदगियों में पाए गए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मफीद आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिल सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।